Kalag-kalag man karon no. November to. Talagsaram gina sa usa ka tuig. Mao nang di ta magkalimot sa mga pamilya nato nga nilakaw na ning kalibutan na. Balag gamay ra gud pipila ka kandila magsindi ta. Ug kung layo man galing ta sa ilaha, matulan ta sa dakong krus magsindi. Ay gid mo kalimot ha. Basid lahi pa rin yung sindihan. Bantay lang. Yun. Kalag-kalag man karon no. November to. Talagsaram gina sa usa ka tuig. Mao nang di ta magkalimot sa mga pamilya nato nga nilakaw na ning kalibutan na. Balag gamay ra gud pipila ka kandila magsindi ta. Ug kung layo man galing ta sa ilaha, matulan ta sa dakong krus magsindi. Ay gid mo kalimot ha. Basid lahi pa rin yung sindihan. Bantay lang. Yun.